मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसों पर, नहीं चाहिए मुझे पराडो। इस पर उनके कई साथी नाराज हो गए। कब्रें फट जाएंगी और उनकी रूहें कब्रों से निकलकर मेरी गर्दन दबोच लेंगी। गांव छोटा था, मगर गांव के चौधरी जी अपने किरदार के लिहाज से बहुत बड़े थे। आसपास के देहातों के चौधरियों से बिल्कुल मुख्तलिफ। दूसरे चौधरी अपने मज़ारीन और गुरबा को हकीर समझते थे। वहाँ किसी बेज़मीन मेहनत का कमी को चौधरी साहबान के साथ चारपाई पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। मगर ये कोई वक्री टाइप के चौधरी थे, जो मज़ारों को अपने साथ चारपाई पर बिठाते, उनकी इज्जत करते, उन्हें पूरे नाम से बुलाते थे। इसीलिए दूसरे चौधरी शिकवा करते कि इस चौधरी ने कमियों का दिमाग खराब कर दिया है। दूसरे चौधरी अपने देहातों में स्कूल नहीं बनने देते थे कि गरीब मज़ारीन के बच्चे तालीम हासिल कर गए तो हमारी चाकरी कौन करेगा। मगर इस छोटे गांव के बड़े चौधरी जी ने, जो खुद भी ग्रेजुएट थे, कोशिश करके अपने गांव में पहले लड़कों का और फिर लड़कियों का स्कूल बनवाया और फिर कोशिश करके उन्हें अपग्रेड करवा दिया। गांव की चौधरानी यानी चौधरी जी की शरीके हयात गांव की बीबी जी भी इंतहा पारसा और इबादत गुजार खातून थीं। वो भी गरीबों का ख्याल रखती और उनकी बच्चियों की शादी पर दिल खोल कर मदद करती। खालिक व मालिक ने उन्हें 3 बेटे और 2 बेटियां अता की थीं, जिनकी वो अपने अमल और किरदार से दिन-रात तरबियत करते। गाँव की चौधरानी यानी बीबी जी का मामूल था कि सुबह तहज्जुद और फजर की नमाज के बाद दूध बलौतीं। तुलुए आफ़ताब से पहले ही गाँव की औरतें दर्जनों की तादाद में लस्सी लेने के लिए अपने-अपने बर्तन लेकर उनके सहन में आ जातीं और बीबी जी उनके बर्तन लस्सी से भर देतीं। कुछ हकदारों को लस्सी के साथ मक्खन भी देतीं। कुरान मजीद की तिलावत के बाद बीबी जी खालिस मक्खन से पराठे बनातीं और उनके बच्चे उनके इर्द-गिर्द पीढ़ियों पर बैठकर साग या खालिस दही के साथ नाश्ता करते। रात का खाना वो सब घर के छोटे कमरे में इकट्ठे मिलकर खाते। बेटे अब्बा जी के साथ चारपाई पर आलती-पालती मारकर बैठ जाते और अम्मी जी सालन और मीठा डालकर देतीं। खाने के बाद अब्बा जी बच्चों को कोई कहानी सुनाते, जिसमें हीरो की ईमानदारी, सच्चाई, बहादुरी या कनात को ग्लोरीफाई किया जाता। कहानी सुनने के बाद बच्चे वही औसाफ अपने अंदर पैदा करने की जुस्तजू और ख्वाहिश करते। खालिक व मालिक ने चौधरी जी को गैर मामूली खूबियों से नवाजा था। उनके मुँह से कभी किसी ने झूठ का एक लफ्ज़ नहीं सुना था। वो कभी किसी की ग़ीबत नहीं करते थे। घर का कोई फ़र्द किसी शख़्स के किसी कमज़ोर पहलू का ज़िक्र करने लगे, तो वो रोक देते और कहते कि दूसरों की ख़ामियों का नहीं, खूबियों का ज़िक्र करना चाहिए। कनात पसंदी उन पर ख़त्म थी। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते थे। कभी सारी फसल भी तबाह हो जाए तो कोई गम नहीं करते, बल्कि घर वालों को हौसला देते और अल्लाह की दूसरी नेमतें याद कराते थे। कभी फसल बहुत अच्छी हो जाए या किन्नों का बाग अच्छा बिक जाए तो एक्साइटेड नहीं होते थे। एक बार बाग का खरीदार आया, उसने जो पेशकश की चौधरी जी ने मान ली। लोगों के ख्याल में उन्होंने बाग बहुत सस्ता बेच दिया था। थोड़ी ही देर बाद एक और ग्राहक आया, जिसने 3 गुना ज्यादा रकम ऑफर की। एक बेटे ने डरते डरते बात की तो अब्बा जी ने तकदीरों के खालिक की आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात सुनाकर समझाया कि जो बात करो उसे पूरा करो, दिल में पैसे की मोहब्बत कभी पैदा ना होने दो। चौधरी जी बड़े गैर महसूस तरीके से अपने बेटों की किरदार साजी कर रहे थे और उनके रगो पे में इंसाफ, रिज़्क़ हलाल और ईमानदारी और रसूल पसंदी की अहमियत और फजीलत, बड़ों का एहतराम, गरीबों से मोहब्बत और हराम खोरी, बदकारी, शराब और नशे से नफरत के जज्बात उतार रहे थे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके बच्चे पाकीज़ा किरदार और कनात पसंद बने और उनके दिलों में दौलत के लिए रग़बत और कशिश पैदा ना हो। बेटे उम्र और तालीम के इब्तदाई ज़ीने तय करके कॉलेजों में पहुँच गए। लाहौर के क्लास फेलोज़ और दोस्तों का बुलंद मेयार ज़िंदगी देखकर उनके दिल में शौक़ पैदा होने लगा कि हमारा भी बड़ा बंगला हो और हमारे पास भी कार हो। एक शाम खाने के बाद कुछ ऐसी बातें हुईं, तो खाने के बाद चौधरी जी तीनों बेटों को बाहर ले गए। गाँव की मस्जिद के साथ एक बरगद का बहुत बड़ा दरख्त था और इसके साथ ही गाँव के एक गरीब मज़दूर गुलाम रसूल मुसल्ली का कच्चा घर था। गुलाम रसूल अपनी बीवी और बच्चों के साथ मज़दूरी करता था। उन दिनों बहुत मामूली दिहाड़ी मिलती थी, जिससे वह बमुश्किल अपने कुनबे के लिए एक वक़्त की रूखी-सूखी रोटी का बंदोबस्त कर पाता था। चौधरी जी बरगद के दरख्त के नीचे खड़े होकर बेटों से मुखातिब हुए, "ये जो सामने कच्चा घर है, जानते हो किसका है?" बेटों ने कहा, "जी, गुलाम रसूल का है।" फिर कहा, "इसकी कोई ज़मीन नहीं और वो और इसके बच्चे सालन से नहीं, चटनी से रोटी खाते हैं। इनके घर में कोई रज़ाई नहीं, इसके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं। अब इधर आकर ज़रा खामोशी से सुनो।" बेटे खामोश हुए तो उन्होंने सुना गुलाम रसूल के घर से कह-कहो की आवाज़ें आ रही थीं। वो बात करता तो उसकी बीवी और बच्चे खिलखिलाकर हँसते। उसकी बीवी कोई बात करती तो गुलाम रसूल और उसके बच्चे हँस-हँस कर दोहरे हो जाते। अब चौधरी साहब बेटों से मुखातिब हुए,
دیکھو یہ لوگ کتنے خوش ہیں، انہیں آپ جیسی کوئی نعمت حاصل نہیں، مگر اللہ نے انہیں کس قدر خوشیاں نصیب کی ہیں۔ خوشی دولت سے نہیں، اطمینان قلب سے ملتی ہے، اور اطمینان قلب قناعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ وہ آپ کو اطمینان قلب عطا کرے اور آپ کو قناعت کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اس شام کے عملی مشاہدے سے قناعت کا سبق مکمل ہو گیا۔ بیٹے گھر پہنچے تو ان کے دلوں میں قناعت کی فضیلت نقش ہو چکی تھی۔ پانچوں بچوں کی شخصیت تشکیل پا رہی تھی، اور ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہوتی جا رہی تھی کہ دنیاوی مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں۔ والدین بچوں کو یہ بھی بار بار بتاتے رہے کہ اگر مال و دولت کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے افضل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیتے۔ چودھری جی نے بیٹوں کو بھی آخری درجے تک تعلیم دلوائی اور بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی بھیجا۔ بڑا بیٹا بیرسٹر بن کر واپس آیا، پہلے وکالت کی اور پھر ایڈیشنل سیشن جج بن گیا۔ بیٹا جج بنا تو والدہ نے پروردگار سے دعا مانگی، یا رب العالمین، میرے بیٹے کو حرام کی کمائی سے بچا کر رکھنا، اس کی اولاد کے منہ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دینا، لیکن اگر شیطان نے اسے گمراہ کر کے رشوت خوری پر لگا دیا تو پھر اسے دنیا سے ہی اٹھا لینا۔ گھر میں حلال و حرام کی تمیز ہر روز سکھائی جاتی تھی۔ والدہ کی زبان سے یہ فکرہ سنا تو بیٹوں کی ساری تربیت مکمل ہو گئی۔ نیک والدین کے تربیت یافتہ بیٹے نہ صرف اعلیٰ عہدوں تک پہنچے، بلکہ وہ اپنی اپنی سروس کے رول ماڈل قرار پائے۔ بیرسٹر صاحب ہائی کورٹ کے جج بنے، دوسرا ڈاکٹر تھا، وہ پورے پنجاب کا ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بنا، اور تیسرا آئی جی پولیس بنا۔ اولاد کی رزق حلال سے پرورش کرنے والے والدین کی دعا قبول ہوئی، اور تینوں بیٹوں نے رزق حلال کو ایمان کا حصہ بنا لیا۔ جج صاحب ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوئے تو گاؤں میں آ بسے، کیونکہ کسی شہر میں ان کا کوئی مکان نہیں تھا۔ 2008 میں لوگوں نے انہیں انتخابات میں اتار دیا۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وہ اپنے حریف کو 25,000 کی لیڈ سے ہرا کر ایم این اے بن گئے۔ ترقیاتی فنڈ ملے تو جلسہ عام میں اعلان کیا کہ فنڈ میں سے کمیشن لینا سور کے گوشت کی طرح حرام ہے۔ اس پر ان کے کئی ساتھی ناراض ہو گئے۔ 10 سال ایم این اے رہنے کے بعد بھی وہ گاؤں میں انتہائی سادہ اور پرسکون زندگی گزارتے رہے۔ 2018 میں دوسرے بھائی ڈاکٹر انتخابی میدان میں اترے۔ مخالفین کی انتخابی مہم میں 10 پراڈو گاڑیوں کا قافلہ ہوتا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب دو پرانی سی کاروں پر پھرتے رہے۔ اللہ کو ان کی دیانت اور عوام کو سادگی پسند آئی، اور ضلع بھر میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر ایم این اے بنے۔ ترقیاتی فنڈز کے ایک ایک پیسے کو عوام کی امانت سمجھا اور کمیشن کو دوزخ کی آگ سمجھ کر اس سے دامن بچا کر رکھا۔ 2024 کے انتخابات کا شور اٹھا تو ٹکٹوں کے سوداگر کروڑوں روپے لے کر خریداری کے لیے نکل پڑے۔ ایک سوداگر نے، جو نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر نثار چیمہ کس تربیت گاہ کا فارغ التحصیل ہے، انہیں بھی 20 کروڑ الیکشن فنڈ اور پراڈو گاڑی کی آفر کر دی کہ اس کے بدلے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے میری سفارش کریں۔ انہوں نے پہلے غصوں پر قابو پایا اور پھر حواس بحال کر کے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اگر میں نے حرام کے پیسوں کو ہاتھ بھی لگایا تو اللہ کے ہاں تو بعد میں سزا ملے گی، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے والدین کی قبریں پھٹ جائیں گی اور ان کی روحیں قبروں سے نکل کر میری گردن دبوچ لیں گی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسوں پر، نہیں چاہیے مجھے پراڈو۔ قوم ہر سیاستدان کے منہ سے یہی الفاظ سننا چاہتی ہے، مگر اس کے لیے پاک باز والدین کی برسوں کی تربیت درکار ہوتی ہے۔